میں اپنی جان دے دوں گا عمران خان کے لیے. پاکستان کا بچہ بچہ قربان ہو جائے گا عمران خان کے لیے. عمران خان سے کسی کا باپ بھی استعفیٰ نہیں لے سکتا. نہیں استعفیٰ وہ عمران خان دے گا بھی نہیں اور وہ لے بھی نہیں سکتے. یہ ساری کیا عمران خان سے استعفیٰ لے سکیں گے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہوا ہے؟ عمران خان سے کسی کا باپ بھی استعفیٰ نہیں لے سکتا. اسے اقتدار اللہ نے دیا ہے, اسے اقتدار نبی کے صدقے ملا ہے. اور بھائی اس نے کارنامہ کیا ہے, وہ ورلڈ کپ جیتا ہے, پھر وہ آ کے یہاں روڈوں پہ چندہ مانگتا ہے, اور اس نے جناب کینسر کا اسپتال بنایا. انہوں نے اپنے علاج کے لیے کوئی اسپتال نہیں بنایا جہاں یہ اپنا علاج کرا سکیں. اور عمران خان تو نہ وزیر اعظم تھا, نہ صدر تھا, نہ وہ کوئی پارلیمانی ممبر تھا, نہ وہ ایم پی اے تھا. اس نے اللہ نے اس کو ہمت دی, توفیق دی. ہم نے اس کی کارکردگی دیکھی ہوئی ہے جی. میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چندہ روڈوں پہ مانگتے ہوئے. میں اپنی جان دے دوں گا عمران خان کے لیے. پاکستان کا بچہ بچہ قربان ہو جائے گا عمران خان کے لیے. عمران خان نے کام کیا ہے, قوم اس سے پیار کرتی ہے. وہ بے ایمان نہیں ہے, وہ منافق نہیں ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ ڈس آنر نہیں ہے. انہوں نے تو لوٹ کے کھائے ہیں جی, انہوں نے تو تھابے کے تھابے کھا لی ہیں. انہوں نے تو اپنے بچوں کو محل لندن میں بنا کے دیے, اور یہ ظالم لوگ ہیں. انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو, اور اب پاکستان ایک محفوظ. دیکھیں آپ صرف ایک چیز دیکھیں کہ 72 سال ہو گئے ہیں کشمیر کا مسئلہ چل رہا تھا. 72 سال میں تو ایک یا 2-3 ملک جانتے تھے کہ یار کشمیر میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن عمران خان نے پوری دنیا کو جگایا, پوری دنیا کو لایا, پوری دنیا کو بتایا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیریوں پہ ظلم. اور وہ آج بھی کہتا ہے بارڈر کی طرف کوئی نہ جائے. ہم اقوام متحدہ کو دیکھ رہے ہیں, ہم عالمی اداروں کو دیکھ رہے ہیں, ہم دنیا کے منصفوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ آج وہ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, اور مودی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جس نے کشمیریوں کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دی. ٹھیک ہے, تو کل وہ اسلام آباد پہنچیں گے, مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, سڑکیں بند ہو جائیں گی, کہ یہاں کیا مشکلات ہوں گی, اور آپ مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ سر جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آج ہڑتال دی, یہ دکانیں کھلی ہیں, یا ذرا کیمرہ مارنا دکانوں پہ, یہ مارو کیمرہ اپنا دکھاؤ. اور آج انہوں نے تاجروں نے ہڑتال دیا. وہ تاجر کہہ رہا ہے جو روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ رہا ہے, کہتا ہے میں نے ٹیکس نہیں دینا ہے, ٹیکس نہیں دینا ہے, میں نے چوری کرنی ہے. اور بھائی ٹیکس دیں گے تو ہمارا ملک چلے گا. یہ دکانیں کھلی ہیں, کوئی تاجر بے وقوف نہیں جو عقل والا ہوگا وہ دکانیں کھولے گا. وہ کہتا ہے عمران خان جو جائز ٹیکس ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہم چوروں کو نہیں دیں گے, ہم ڈاکوؤں کو نہیں دیں گے, جانبدار بندہ ہے ٹیکس وصول کرے ہم دیں گے. مولانا صاحب کو ایک بات بتا دوں جی کہ کسی مسجد میں اگر 250 نمازی ہونا جی, تو مولوی پہ برا وقت آ جائے نا تو 5 رہ جاتے ہیں, اور 2 راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے نکلیں. مولانا صاحب آگے آگے جا رہے ہیں لیکن پیچھے سے بھاگ رہے ہیں. نہ پیپلز پارٹی والے آئیں گے, نہ نون وی لیگ والے آئیں گے, اس کو اکیلا مروائیں گے. آپ دیکھیں جس گراؤنڈ میں آ کے وہ ٹھہرے نا, وہ ملتان کے کسی راستے میں, وہاں 10-10 15-15 کی ٹولیاں بیٹھی ہیں, باقی سارے بھاگ گئے. کہنا کیا ہے جی کہ قانون صرف غریب کے لیے ہے جی. بڑے بڑے غریب اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے غریب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے غریبوں پہ قیامت ڈھائی جا رہی ہے. لیکن چوروں کی, بدماشوں کی, لچوں کی, لفنگوں کی, اور ملک کو لوٹنے والے ڈسانڈروں کی, ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں جی. وہ باہر جا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے وہ 10-15 دن کے بعد ڈاکٹر کہے گا جی اس کی حالت یہاں خراب ہے, اسے لندن بھیجو جی, کیونکہ ان کو زکام ہوتا ہے تو دوائی لندن سے لیتے ہیں. انہیں جناب ذرا سے کھانسی لگ جائے تو وہ دوائی لندن سے لیتے ہیں. انہیں پتہ ہے ان کے چمچے اور کچڑوں کی یہاں پہ جناب جعلی فیکٹریاں دوائیوں کی, تو وہ نکلیں گے یہاں سے. وہ کہتے ہیں نا این آر او نہیں, وہ این آر او سے زیادہ لے رہے ہیں. میں عمران صاحب سے گزارش کروں گا ان کا نام LC سے میں مت نکالے نام, یہ ایئرپورٹ بھی نہ پہنچ سکیں. ان پہ خدا کا عذاب آئے گا, ان پہ خدا کا کیا رہے گا. انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس عوام کو لوٹا ہے, اس قوم کو لوٹا ہے, اس ملک کی جناب دھجیاں بکیر کے رکھ دی ہیں. کروڑوں اور اربوں روپے بنا کے اپنے 28 منزلہ محل لندن میں بنا لی ہیں, اور غریب یہاں پہ فاقے کر رہے ہیں. عمران خان کو تو جو گاڑی ملی ہے جی وہ تو انجن کے بغیر تھی, وہ ٹائروں کے بغیر تھی, وہ تو چھکڑا گاڑی کھڑی تھی. اسے سیٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, وقت چاہیے. انہوں نے قیامت برپا کر دی ہے پاکستان کے لیے. یہ ہم نے 14 اگست سن 1947 کو 70,000 ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بچیوں نے قربانی دی, ہمارے بزرگوں نے قربانی دی, ہمارے نوجوانوں نے قربانی دی. اور یہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے جی, انہوں نے تباہی بربادی پھیر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا رہے گا ان پہ, ان پہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا. مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ حالات کشمیر دے حالات ویکھ لو, اتنے سارے مسلمان بھائی جڑے
ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵੇ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ, ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। मौलाना साहब ने पैगाम दिता है कि मैं इमरान खान को इस्लामाबाद इस्तीफा लैन आ रहे हैं तो कि वो ले लवन ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। नहीं लै सकन। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ? तो मौलाना साहब ने ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तो मौलाना साहब ने की पैगाम देना चाहोगे? ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 500-700 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਏਗਾ? नहीं होना चाहिए, गलत कर रहे हैं ये, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मौलाना साहब का बयान है कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, इमरान खान का इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, इस्तीफ़ा वो इमरान खान देगा भी नहीं और वो ले भी नहीं सकते। ये सारी कहने की बातें हैं उनकी, ये सारी कहने की बातें हैं, एक हद तक बातें हैं। वो देगा भी नहीं, ये ले भी नहीं सकते। ठीक है, तो सड़कें बंद हो जाएंगी, मार्केटें बंद हो जाएंगी, यहाँ क्या मुश्किलात होंगी? अवाम परेशान होगी, उनको तो कोई मुश्किलात नहीं होगी, वो तो कंटेनर पे बैठे रहेंगे, उनको तो रोटी भी मिल जाएगी, सालन भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अवाम के लिए परेशान होगी, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो परेशान आ रहे हैं, जो मुसाफिर लोग आते हैं, उनके लिए मसाइल बनने हैं। मौलाना साहब को क्या पैगाम देना चाहिए? कि घर चला जाए। और पैगाम यही है, अगर पैगाम मान ले कि ये गलत बात है या जाना है तो डायरेक्ट कश्मीर जाएँ, वहाँ के हालात ज़्यादा गड़बड़ हैं पाकिस्तान की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मौलाना फजल मान साहब कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद बंद होगा, सड़कें बंद होगी, मार्केटें बंद होगी, तो मौलाना साहब को क्या पैगाम देना चाहिए और ये बताएं उन्हें आना चाहिए यहाँ या नहीं आना चाहिए? मौलाना साहब को तो चाहिए जिधर धरना उनका पहुंचा है तो उधर ही स्टे कर लें, इधर ना आए। ऐसे इंतशार फैला रहे हैं। उनको आवाम ने सिलेक्ट नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। कैपिटल सिटी है, इस तरह क्या आप वो मजाक उड़ा रहे हैं ये मौलाना साहब इस चीज़ का। मौलाना साहब को चाहिए आराम से रहें। वो गंडापुर साहब ने भी कहा है उनको कि मौलाना साहब मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, आप लड़ें। वो इस बात पे भी नहीं मान रहे। उनको चाहिए था कि इमरान खान साहब की तरह वो इदारों को अप्रोच करते। अगर इदारे उनकी नहीं सुनते, वो इमरान खान साहब ने क्या किया था, उन्होंने धरना इसलिए दिया था कि उनको 4 हल्के, उन्होंने कहा था कि ये खोलने 4 हल्के, तो ये 4 हल्के उन्होंने नहीं खोले। वो अदालतों में गए, वो उन्होंने इदारों का दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो मजबूर हो के उन्होंने ये धरना दिया। उनकी कोई और वजह नहीं थी। मौलाना साहब के पास क्या है? मौलाना साहब को तो सीट नहीं मिली, वो तो अपनी सीट के पीछे मारे फिर रहे हैं और दूसरों को भी ख़राब कर रहे हैं वो। ये तो क्या मुश्किलात है आपको? मुश्किलात तो अब क्या क्या, मैं भावलपुर से आया हूँ, मैंने डॉक्यूमेंटेशन करवानी थी अपनी एम्बेसी का, वो था साशा इंटरनेशनल से, तो वो कोरियर सर्विस भी देते हैं। मैं 10 घंटे का सफ़र करके आया हूँ, तो मैंने सबमिट करवाया उनको, तो उन्होंने कहा है सर ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी पर हम आपको कोरियर नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों सर? कहते वो मौलाना साहब आ रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है इस्लामाबाद, तो हम अगर TCS भेजें, रास्ते में गाड़ी को आग लगा दें, वो तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी जल जाएंगे, तो ये तो हम रिस्क नहीं ले सकते। अब मैं क्या कर सकते हैं? अभी अब दोबारा मुझे हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा जब इस्लामाबाद खुलेगा मुझे दोबारा आना पड़ेगा, इतनी 10 घंटे का सफ़र करके। मौलाना साहब बस क्या कहें? मौलाना साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौलाना साहब को ये पैगाम है कि वो ठंडे हो जाएं, अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें। वो इन धरने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो करेंगे खर्चा होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है। उनको चाहिए कि वो वेट करें। अगर वेट नहीं कर सकते तो गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, दोबारा लड़ें, तो दोबारा लड़ रहे हैं, वो बेहतर होगा उनके लिए।